Dawat, dawat. Tabang. Dawat. Hinahinaya lang, kinarbisen. Hinahinaya lang. Bro, diagi bro. Para mag tsunami ga riskihon karon nga usa ka lalaki no. Diri agi bro, bro. Dia bro. Nakadala kag martilyo bro. Sige, tangala. Tsunami diri karon mga higala diri kanini nga side nga panimalay tungod kay dunay miga riskihon nga usa ka lalaki no nga nangayog tabang. So muni nga ang mga silingan makita ninyo nga ga-rescue karon diri. Hinahinaya lang tanggal bro. Mariskin ninyo kay kuno. Pasa niyo, pasa. Para kay hapit na makuha ng isa kasin. Saka ito. Aron mo kulak ito. Saka ito man. Mati mabalik kay. Pasa ninyo. Sir, kalma lang sir kay makuha na ka karon kay kamulo na ang rescue. So mo ni mga higala, no? O kada okay na sir. Kalma lang sir. Kay ma-rescue na ka karon. Palihog dawata ang sin palihog dawata. Dawat sa sinanguban. Dawata. Dawata. Palihog. So muni ang lalaki no, gi-rescue sa mga silingan. O gianhian pod sa atong team sa Labaon TV aron nga masaksihan ang pag-rescue dinhi usa ka tawo. Palihog, andam ang uban kay pagdawat sa rescuehon, palihog. Sige palihog, dawat ang uban, dawat. Ye, dawat. Dawat. Tabang. Dawat. Hinahinaya lang, kinarbisen. Hinahinaya lang. Tabang. Pasa. Sir. Alik sa dali sir we. Kalsaw na kani nga pangapakitabo ba? So okay, so atong mga istorya karon si kasamang Idol 38 sa Labaon TV. So sir, nakoy pangutana kalabot ni ining lalaki nga girescue karon nga gidala sa hospital no aron nga maluwas ang iyang kinabuhi. Sunsok tong mura tong gulang nga babae na sir nga tagi sa Burlingaw tungod sa kadlok gipadlakan busa di ta kaagi dali sa pag-rescue mo sa atot na lang gikuha. So karon lan pa atoon sa may matambag pod nimo sa mga si positive nimo nga matambag sa mga babae nga mga gulang o kaha dalagang gulang o kaha kaning mga biyuda ba kaha single mom unsa may matambag nimo nga maayo sir aron nga malikayan ang inani nga hitabo. Bahin sa ako no sa ako lang kung ano nga pagsabot
kana siyang utak nga mga panghitabo angay man na siya nga sabutanan nga magkauyunay kamong duha dili sa pugsanay nga bahin. Napugson mo ko na to mahisama ani nga hitabo karon napugos man to matan-on. So sa ato pa sir kung maayo lang og sakto ang proseso legal nga pamaagi, wala man tay problema. Wala problema. So say matambag nimo sa mga kuan sir kaning mga tigulang nga mga dalaga sir o kaning mga single mom unsay matambag nimo para malikayan dili na mausab ni ani sir? Ang akong tambag sa inyo no mga single mom o mga gulang nga pagkadalaga no kung gusto man dai nga mangita ta anak nga mga bahin anak nga mga butang nga gusto ta mo tilaw pud mga inana dili nato silbi abasuhon ba nga ipaagi sa maayo nga kuan kung dili maayo noon magminyo na lang ug tarong kada kan pamansad diha mga laki nga mga single diha nga mga tarong sa uban basta kay maayo nga pagka hanay sa inyong kasabutan himo legal Himuon siya legal. oo kay ug dili pa kasinabot na mahimo na siya nga kuan illegal nga kasabutan. So mo ni mga higala no ang tambag no sa atong kasama sa buhat sa Labaon TV mao nga kamo ang mga single mom mga gulang dalaga so dili man na siya bawal kung legal lang ang pamaagi so magminyo na para nga malikayan ang inani nga mga hitabo no dili nato buhaton ang bisan unsa nga dili legal nga pamaagi so sakto nga proseso sakto nga pamaagi kung adunay gusto nato sa kabutang o sa katao. So dinhi na lang kutob sir daghang salamat og maayong adlaw.